नुआ वर्ष नुआ ब्लॉग बुली जिबा कपिलास चंद्रशेखर महादेव मंदिर को। नमस्कार साग मैंने मो ना हूँ अविनाश आप देखुं अभिज्ञान ओडिया सबकि आप देखिपे मुझे आज कपिलास अच्छी केते भिड़ लगी आज नुआ वर्ष तो आम नुआ वर्ष बाबा दर्शन करने आसचु आम कार आसचु चलतु दर्शन करवा बहुत भिड़ अच्छी पार्किंग प्रोब्लेम हम तो दुटा आसतु और स्टार्ट करवा कपिलास ब्लॉग टी। जय महाकाल आम नुआ गाड़ी रे महाकाल और आम जाऊँ कपिलास विथ ऑल आवर फैमिली मेंबर्स। आज नुआ वर्ष उपलक्षे आम आज बुली जाऊँ कपिलास। आम अलरेडी पाखापाखि कामाख्या नगर हो गलु। यही देखु कामाख्या नगर मार्केट यू आमको जावाक पड़ो ढेंकानाल। तो चलतु जल्दी जल्दी आम ढेंकानाल रे पहुँची जा। आपण मैंने देखिपे मार्केट आज खाँ खाँ लगुच ये हूँ ढेंकानाल मार्केट। जेहेतु आज नुआ वर्ष तो लोक मैंने भोजी भात कर से खाँ खाँ लगी थाईपे। आपण मैंने देखिपे छकटी हूँ बाजी राउत छक। आपण मैंने इतिहास बाजी राउतों विषय जानी से देश जीवन देते। आम यू उत्तर दिग आड़े जा। आम उत्तर दिग को गलापर से रेलवे ओभरब्रिज पड़ो से ओभरब्रिज क्रॉस कर सारापर से यू टर्न नहीं आम जा कपिलास। मु आपणकर समय नष्ट न करी मु सीधा नहीं पहुँचाऊँगी देवगाँ जो अच्छी बाबा कपिलास को गेटवे। तथापि आपण जानापी मुझे कही रखुची जे कपिलास मंदिर को बाबा चंद्रशेखर महादेव मंदिर कहुए जहाँकि आम ढेंकानाल उत्तर पूर्व दिगरे मात्र 26 किलोमीटर दूर रे पड़े। ये जगह ना देवगाँ आप देखिपे बाबा चंद्रशेखर कपिलास गेट वे आम यू कहुए कपिलास आरंभ होती। जिते आप बस आसवे तो बस आप ये रखीदेव तो निश्चिंत आप ऑटो भड़ा करने को बाइक आसले बहुत भल कथा। तो आम बाबा कपिलास धाम भितर प्रवेश कर सारीचु। आज नुआ वर्ष आज भक्तों बहुत भिड़ आप देखिपे केते लाइन लंबा लाइन लगी। आ प्रशासन तरफ बहुत प्रकार व्यवस्था कराई। आज नुआ वर्ष कपिलास देवतर कमिटी तरफ किसी टिकेट व्यवस्था कराई। आपण बाइक रे आसले 20 टका पड़ो और कार आसले 50 टका पड़ो। देखो एबे पड़ो 12 बांक बुलाणी। 12 बांक बुलाणी दे आपण पहुँचे मंदिर उपरे। तो गाड़ी चलैया आपण यदि एक्सपीरियंस थे तो चलातु न एक्सपीरियंस ड्राइवर को साथी नियंतु। जमती मो साथी अच्छा मो पिलादिन सांग मानस जहाँकर 10-12 वर्षर एक्सपीरियंस अच्छी तो सी आम साथी जी। देखते आम बहुत एक्साइटेड अच्छु बाबा को दर्शन करने। मो पिलादिन बहुत थर आसी किंतु फास्ट टाइम निज गाड़ी आसुची तो गोटे भाई भी आसुची भितर। देखु लोक मैंने चली चली जाऊँ रोड रे माने पाखापाखि 3-4 किलोमीटर हम। जदि आप पाहाच चढ़ी जी तो पाहाच संख्या हम 1352 पाहाच। हाँ 1352 पाहाच। जदि आपन को लगुव जे एत पाहाच किए चढ़ मु बाइक रे पलैबी मु कार ऊपर को पलैबी ताहले एई भिडियोटी देखंतु। आपण देखि पड़ुवे एक व्यक्ति अच्छा जे कि ठीक से चली बोली पारना माने गोटे गोड़ कह गले प्राय अचल कि दुई संपर्क लोक अच्छा सीढ़ी चढ़ई चढ़ई
ଉପରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଏତେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ କପିଳାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜାମ୍ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଗାଡ଼ି ମଟର ଘାଟିରେ ଯାଇ ଆସ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 1 ବା 1.5 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଘାଟି ଉପରେ ହିଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା, ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବାପା ମା ଭାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସିରିଆଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଉ ତାର ସାଇଡ୍ ଲୋକେସନ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କପିଳାସରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହଉ ବା କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ହଉ ତ କେୟାରଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ, ନହେଲେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ 2ଟି କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦରୁ ପାଣି ଝରୁଛି। ଏହି 2ଟି କୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ବା ଅଗଣାରେ ରହିଛି। ମାନସିକ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପିଲାଦିନେ ମୋର ମୁଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 2339 ଫିଟ୍, ଯାହାକି 457 ମିଟର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ଯାହାକି 1246 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାବା କପିଳାସୀ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ବାବାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରୂପେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଜଗମୋହନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାଇଥିବେ, ସବୁ ଜଗମୋହନ ଗୁଡ଼ିକ ପଥରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବା କପିଳାସଙ୍କର ଜଗମୋହନଟି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏବଂ ଚମକ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ କ୍ଲୋଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ କଥାଟା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଟିକେ ଉପରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏହା କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପୁରୁଣା। କିଛି ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ କପିଳା ନାମକ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ନାଁ କପିଳାସ ହେଇଛି। ଏବଂ କିଛି କଥା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୈଳାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କପିଳାସ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ଭାଗବତ ପୁରାଣର ବକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ରହୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଲେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କାରଣ ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ କୁଆଡ଼େ ମା ସୀତା ଲବକୁଶଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଫଳକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଓ ଦେବସଭା। ଲେଖା ଅନୁସାରେ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଦେବସଭାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ମା ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବସଭା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
तो भिडियोटी केमती लागला निश्चित कमेंट करी जणेबे आपण पे बहुत परिश्रम करूची मु एबे दर्शन करना किंतु आपण देखिया पे बुली बुली चारियाडे आपण को मु शूटिंग कराउचे मो साथी रे अछि आज मानस मो फैमिली भी आस्थिले मो भाई भी अछि पाखरे तो वीडियो यदि भल लगे निश्चित लाइक करेंगे शेयर करेंगे और ता सहित कमेंट भी करेंगे और जदि आप लास्ट वीडियो देखुए तो निश्चित आप ओडिशार क्यों जगार देखुं कमेंट कर जनइबे जहाँद्वारा मुझे जानीपारि वीडियो को जगह पहुँचलानी आदि भल लगुच तो निश्चित सब्सक्राइब कर मत उत्साहित करूँ पुणी देखा ओडिशार अन्य जगार अन्य एपिसोड रोचे विदाय दिंतु से पर्यंत जोरे कहतु जय जगन्नाथ।